प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृत मानर कार्यक्रम को स्वागत करे एवं मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। प्रभु अम्मान को एक दिवस देखा सुजोग प्रदान कर आज दिवस निमंते जो विषय आम ध्यान करिया जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ पापी गणर सम्मत हुओ नहीं। पापी गणर सम्मत हुओ नहीं। बाइबल गोटे अंश पाठ करवा हितोपदेश तार एक पर्व 10 पद। हितोपदेश एक पर्व तार 10 पद लिखा जाए, हे मोर पुत्र, पापीगण तुम्भको फुसलाइले तुम्भे सम्मत हुओ नहीं। ज्ञानी सोलोमन तांकर ज्ञान द्वारा यह कहते, यदि कौन से पापी अर्थात भूल कार्य करुवा व्यक्ति तुमको फुसलाइब बा प्रवर्ताइब तेबे ताहार कथारे सम्मत हुओ नहीं। 11 पदरे लिखते, आम्मान सहित आस, आम रक्तपात करने को छकी बसु, निर्दोष मान को अकाल धरने को गुप्तरे लुचि रहू। एवं 13 पदरे लिखते, तहिरे आम्माने सर्वप्रकार बहुमूल्य धन पाइबा, लुटित द्रव्य अपना अपना गृह पूर्ण करिबा। अर्थात से पापी लोक माने कहते, आस आम मिसिकी पथ मध्य लुचिकी रहिबा, कौन सी लोक पथरे गले आमे ताको हत्या करिबा एवं ताहार संपत्ति नहीं निज घरे परिपूर्ण करिबा। आम जीवन में मध्य आमको एपरी अनेक व्यक्ति मिल जाती जो मैंने अनेक कुमंत्रणा करिथांती, जहाँ प्रभु को दृष्टि में उत्तम नुहे सेपरी कार्य करने निमंते प्रवर्ताई थांती। अनेक अच्छा आमको मंडली उपासना व प्रार्थना न जीवा निमंते कही थांती, विभिन्न प्रकार उपदेश दे थांती। विशेष रे स्कूल और कॉलेज पिला मान को मध्य एपरी बंधु माने मिल जाती जो माने कहते, स्कूल किंबा कॉलेज न जाई चलो जीवा फिल्म देखिबा, मॉल रे बुलिबा, रेस्टोरेंट रे खाइबा, सी शोर रे मस्ती करिबा। एपरी मध्य लोक अछंती जो माने कहते, तुमर अर्थ को सुधरे लगाओ, धन बढ़िबो, ऑनलाइन गेम खेल, आईपीएल बैटिंग कर, पैसा मिलिबो। एपरी विषय जदि हमको कहा जाए मन रखिबा, सेथिरे आमे कदापि सम्मत हेबा नहीं। ज्ञानी सोलोमन कहते, एपरी कथारे तुमको किए फुसलाइले तुम्हें सम्मत हुओ नहीं। यह करने द्वारा हुए तो आमर किछि बंधु आम ठारू अलगा हो जिबे, किंतु आमको भूल पथरे जीवार उचित नुह। गीत संगीता 51 गीत तार 6 पदरे दाऊद प्रार्थना करते एवं प्रभु को कहते, तुम्हें मोर अंतर रे सत्यता चाहूअछ। प्रभु सर्वदा आमर हृदय सत्यता को देखती। तेणु दाऊद कहते 51 गीत तार 10 पदरे, हे परमेश्वर, मो अंतर रे सूची अंतकरण सृष्टि कर ओ मो मध्य सुस्थिर आत्मा नूतन कर। अनेक समय आमे मध्य अन्यर कथारे मन दे थाओ, जहाद्वारा आमे सत्य पथरु विमुख हो जाई थाओ। अनेक समय आमे समस्त जानी मध्य भूल व्यक्तिर सहयोग करि थाओ, भूल व्यक्तिर समर्थन करि थाओ। अन्य माने भूल कार्य करि थांती, किंतु आमे सेमानकर भूल कार्य को लुचेई थाओ। समस्त विषय जानी मध्य आमे नीरव रही थाओ। मन रखिबा, सदाप्रभु एपरी व्यक्ति ठारे प्रसन्न रुहंती जार हृदय सत्यता थाए, जार मन मध्य विश्वस्तता थाए। आमे कदापि छलनार पूर्ण हृदय सदाप्रभु ठारे उपासना करि परिबा नाही। हाँ, आमे निश्चय
ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ ତ? କାରଣ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ହିଁ ପାପ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ତାର 1 ପଦ 2 ପଦ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅଥବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କରିଥାଉ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯିଏ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାର ମାର୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିନ୍ଦକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଥାଉ। କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ବସିଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବରଂ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନର କଥା ହୁଏ, ଯେପରି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସ, ଫିଲ୍ମ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ। ଏପରିକି କେତେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ନଚେତ୍ ପରର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେଠାରେ ବସିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଶୀ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୈତାନର ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଳନା। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେବା ସହିତ ସମାନ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାପୀ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ କାଟିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମତ ହେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପୀ ଗଣ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ହେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତ ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀରେ ଗଣନା କରାଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।